रिजायन जावपाक लायताले आतां काडटा बिडटा नो प्रॉब्लम विचारता साहेबाक विचारता तुमकां खबर ना ना म्हाका खंयच्या टायमार तुम्ही चीफ मिनिस्टर म्हजें न्हय आतां गजाली खंयच्यो जर गेलो न्ही जावं ना जावन पण आसा न्हू चीफ मिनिस्टर आशिल्ले न्हू यू नो अबाउट ऑल दीस थिंग्स तुमकां डिपार्टमेंट कशें चलता ते सगळें खबर आसा न्ही फंक्शनींग पार्टी फंक्शनींग सगळें खबर आसा न्ही सो हाऊ डू यू सी दिस वे एवरीथिंग as days pass, as years pass, political calculations also change. ते आनी आज कंपेर करपाक कितें आसा कंपॅरिजन आसा इज इट इन द चल्ला पण तशें म्हाका असलें केन्ना सिच्युएशन येवंक नासलें एकदां आयिल्ले ढवळीकार 2 जाण आसले हांवें एकाच दिसान दाखयलें हय सर काय याद पूण ते अशें ओडाताण जावंक नासली हांगा हें भरपूर हें जालें पूण इट हॅज इट्स ओन एडवांटेजीस बरी चर्चा बिर्चा जाली सगळ्यांचे पार्टिसिपेशन सर कशें पळयता तुमी मंत्रिमंडळाचे परफॉर्मन्स आतां जे मंत्रिमंडळ आहा ते तुम्ही काडलेले तेन्ना टायम बायन दिल्लो तुमी कितें म्हणटा तुम्ही काडलेले तेन्ना पळय तेन्ना देंवल्ले पळय तेन्ना टायम बायन दिल्लो तशें कितें तशें 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 सर परफॉर्मन्स कशें पळयता काय मंत्रिमंडळाचो हाव विल आय जज यू हू एम आय टू जज द तुम्ही एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा आणि तुम्ही एक सिनियर देर इज नो प्रोविजन इन इट So, I should not. so just one comment. As a chief minister, is it not the prerogative of the chief minister what to do, what to not do? Of course. It is So it is the prerogative of the It is the prerogative of chief minister.